Bisa bingung-bingung gitu. Karena coret-coret aja tuh baca. Satu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a rawahu Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum assus salama bainakum rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatut da'wati wa tashmitul 'atisi rawahul Bukhari wa Muslim. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alaihi. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhunubi yu'akhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamati illa uququl walidaini fa inna Allaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat rawahul Hakim wal Asbahani. An Ali radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin rawahu Muslim. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marratin tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yu'allimuna surata minal Qur'ani fakana yaqulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rawahu Muslim wa ghairuhu. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fas'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin rawahul Bukhari. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah muttafaqun alaihi. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
biyadihi imra'atan qattun wala khadiman wala daraba syai'an qattun illa ay yujahida fi sabilillah. Rawahu Ibnu Sa'din. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي أسرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء والعبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي ذر رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قالت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. رواه البخاري ومسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. رواه أبو داود وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها همما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. رواه أحمد والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ajma'in. Amma ba'du. Sahibul fadilah was-sa'adah wa murabbi ruhina Asy-Syaikh Al-Haj Hilmi Ali Basyaiban, Asy-Syaikh Al-Haj Nur Mufid Ali Basyaiban, Asy-Syaikh Al-Haj Abdul Jalil Bakir Basyaiban, wa asadiduna al-kiram wa jami'il hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāhad dulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Al-ayah.
أمر الله عباده أمرا مقطوعا به بألا يعبدوا إلا إياه وأمر بالإحسان الوالدين والإحسان والبر والإكرام. قال ابن عباس لا تنفذ ثوبك فيصيبهما الهبار. وقد نهى الله تعالى في هذه الآية عن قول أف للوالدين وهو صوت يدل على التضجر، فالعبد مأمور بأن يستعمل معهما لين الخلق حتى لا يقول إذا أجره شيء منهما كلمة أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي ولا تنهاهما عن شيء أحبه لا معصية الله فيه وقل لهما قولا لينا لطيفا أحسن ما تجد كما يقتضي حسن الأدب. واسمعوا جيدا قال الله تعالى واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألين لهما جانبك متدللا من فرط رحمتك إياهما وعطفك عليهما. كن لين الجانب متدللا بوالديك وتذكر أنك بالأمس في صغرك كنت أفقر خلق الله إليهما. من الذي أزال عنك النجاسة في صغرك؟ من الذي سير الليالي لأجل صحتك؟ وإن بر الأمهات أعظم ثوابا من بر الآباء العظيم. فضل الأم وما تحملته وقدمته لوالدها في سبيل تربيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم ما هي الوسيلة التي رأيتك بها؟ حض الإسلام الولد على طاعة الوالدين فيما لا معصية فيه، وجعل الله تعالى للمسلم الذي يطيع والديه فيما لا معصية فيه أجرا عظيما في الآخرة. بل من الناس من أكثرهم الله بأشياء في دنياهم قبل آخرتهم بسبب ربهم لأمهم كبلال الخواس رضي الله عنه الذي كان من الصالحين المشهورين. قال كنت في تيه بني إسرائيل فوجدت رجلا يماشيني فألهمت أنه الخضر، والخضر هو نبي على القول الراجح ولا زال حيا إلى الآن بقدرة الله تعالى. قال بلال الخواس رضي الله عنه فسألته عن مالك بن أنس فقال هو إمام الأئمة. ثم سألته عن الشافعي فقال هو من الأوتاد. ثم أسألك بحق الحق من أنت؟ أنا الخادر. فقال فقلت له ما هي الوسيلة التي رأيتك بها؟ قال بر بأمك، أي الفضيلة التي جعلتك أهلا لرؤيتي هي كونك بارا بأمك. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بالأنبياء والأولياء والصالحين. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil hamid ar-rahmanir rahim. Subhanahu wa ashhadu wa as'alu min fadlihi wal karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil uzza. Amma ba'du. Respectable to our leader Mas Boarding School, Kiai Haji Mas Hilmi Ali Basyaiban, Kiai Haji Mas Nur Mufid Ali Basyaiban, and Kiai Haji Mas Abdul Jalil Bakir Basyaiban. Respectable to our headmaster, Mas Ahmad Noval, respectable to our teacher in Mas Boarding School, and my loving audience. All praise be to Allah, the Almighty and most worthy of praise. Peaceful and greeting may be given to the best creator, Prophet Muhammad, his families and his friends.
Happy audience, all of us realize that we live in the world is not a lone condition. Fellow human being always need the other. Plutocrat needs proper energy, proper needs blessing from plutocrat hand. Learned person needs full person to be taught and apply the science. And on the contrary, a job can run fast and well if the workers help and understand each other. Living mutual assistance was in Islam tenets, namely paying attention. Social aspect beginning from reading to shahadat, praying, tithe, fasting, until leave pilgrimage to Mecca. Among 5 Islam principles, tithe contains social aspect a lot of. By tithe existence, so we must try more seriously to look for right livelihood until we get surplus from daily necessary. Actually, the wealthy which we had is Allah's. We are only given right and where is used, but only Allah is the absolute owner. The owner of universe decide that wealthy, which plutocrat had contains part of fabric as being signed by Allah, the Almighty and most worthy of praise. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum al-ayah. Its meaning, and in their wealth and possession was remembered the right of needy, him who asks and him who for some reason was prevented from asking. It means that pauper has right to take treasure from plutocrat. Happy audience, Islam gives guidance and limitation of tithe that must be given. No one has right to get tithe except if people explained in Holy Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Al-ayah. Its meaning, alms are for the poor and the needy, and those employed for administered funds, for those who have been recently reconciled to trust, for those in bondage and in debt, in the cause of God, and God for the wayfarer. Thus is it ordained by God, and God is full of knowledge and wisdom. Happy audience, firstly, pauper, namely someone who doesn't have livelihood or job for fulfilling his daily necessary. Secondly, namely the needy, namely someone who has a job or livelihood, but his daily necessary is not fulfilled. Thirdly, administer the funds, namely someone who is given responsibility to share and regulate the tithe. Fourthly, mu'allaf, namely someone whose heart have been recently reconciled to trust and still weakness. Fifthly, slaves, but at this period are not popular anymore. Sixthly is gharim, namely someone who underestimates debts for Allah, benefaction, and really doesn't be able to pay it. Seventhly is sabillah, namely someone who defends Allah, religion include words, teachers, and pupils. And the last Ibn Sabil, namely who travel too far and in the middle trip he lost provision. Happy audience, plutocrat could not be true Muslim, save we want to sacrifice part of his wealth for social aspect. Thus aim to relate affection, but when the plutocrat and the pauper and the lost-hearting test. Having explained above that wealth which you had only Allah 100%, and wealth we had is only entrusted, but in a certain moment will be taken. That's all speech content that I can deliver in this sense, may be useful and can suggest our soul. Let's pray into Allah to be given surplus of livelihood, so
we could use it for good deeds. Maybe enough to me, and then I want to say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Mudun sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa rasulillahi sayyidil basyariyah. Amma ba'du. Yang saya hormati kedua pengasuh Pondok Pesantren Mas, dan yang saya taati para ustadz dan ustazah Pondok Pesantren Mas, dan para hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua dari mulai pagi hingga malam tiada perhitungan, yang Maha terjaga, yang Maha abadi, yang Maha memelihara makhluknya. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujaan hati kita, kekasih hati ribuan juta umat Islam di dunia. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, sebagai generasi umat Islam, kita seharusnya meyakini dan kita seharusnya mempercayai bahwa adanya Al-Quran dan bahwa adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila percaya saja sudah cukup, Tentang Nyai. maka kita harus mempercayai juga wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitabnya Al-Quran, dan nabinya yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan saya sekarang ingin berpidato dengan tema Al-Quran sebagai jalan pedoman hidup, yang mana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam sedunia. Dan kita harus punya iman dan amal soleh untuk mempercayainya. Tapi jika iman dan amal soleh tidak seiring, apa boleh buat, itu tidak ada artinya. Terus Nabi Muhammad, amal soleh dan iman niku harus seiring. Nggih, keleng nek duwe pacar napa sakniki lagi pacaran. Terus mboten oleh jauh-jauh, mungkin kangen. Nggih napa mboten? Loh, nggih napa mboten? Tadi kita kudu seiring. Sami kali iman dan amal soleh. Iman ibarat akar pohon dan amal ibarat buahnya. Buah yang baik dan enak dan banyak ialah bukti dari kesuburan pohon. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, tidaklah engkau beriman tanpa berbuat amal soleh, dan tidak pula engkau beramal soleh tanpa beriman. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan ada pula, yaitu yang sekarang tersinggung oleh semua umat Islam di dunia, yaitu pola berpikir. Kita harus mempunyai pola berpikir yang baik. Pola yang berpikir baik bagaimana, Bu? Pola berpikir yang baik itu bagaimana, Pak?
Pola berpikir yang baik itu adalah menurut Al-Quran. Pola berpikir dengan baik menurut Al-Quran ialah menurut ajaran Nabi. Seperti yang dicontohkan, menghormati orang tua, menghormati tetangga, serta mendoakan sesama Islam. Dan yang kedua, amalan ibadah yang fardu dan yang sunnah. Amalan ibadah yang fardu dan yang sunnah harus dilakukan dengan sama-sama. Seperti contohnya, kalau yang sunnah, kalau Senin Kemis kita harus, kalau yang sunnah, kalau kita pada saat Idul Fitri atau Idul Adha kita harus sholat. Alhamdulillah sampai ngertos kabeh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para waliullah menganggap sunnah itu bagaikan wajib. Apakah kita bisa meniru seperti para waliullah? Kenapa tidak? Kita harus bisa melakukannya seperti